Kelda class ki shiki. Soara. তুই কেন আসস অনেক কেন আস হইলে কি হ তোর নাম কি ওনার নাম কি হইলে সোয়াল গইলে তোর নাম কি হইলে হোয়াটস ইওর নেম এর বাদ আরগো কি শিখি জবাব আরগো সোয়াল আরগো কি শিখি where do you live এর মানে কি তুই হরে থাকস জবাব কি I live in আমি মালয়েশিয়া থাকি হইলে I live in Malaysia okay I Thailand থাকি হইলে এনা মানুষের সওয়াল কইলে তুই হরে থাকস হইলে কি সওয়াল কইলে বে সওয়াল হইন জালা করিবা তুই হরে থাকস এন ইংলিশে কি হইবা where do you live so এনা লারা শিখি how are you what's your name where do you live ওয়া শিখো 3 আজি ওয়া আছে 4 5 6 7 8 9 so ইয়ান তোমার ফলে শুরু দিয়া মুখে যে করিবা ইয়ার বাজে ইয়ান কোন করি চাইও আয় হুন্দালা করি মাতার আট টাং আজ আর এর জিলে তো হুন্দালা করি মাতার চাইবা না নাম্বার 1 what do you do 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 ইয়ানো মানে ওই দে তুই কি করস নইলে অনেক কি কর হতারতা তোমার বাবার সওয়াল করলে কি কর হইলে বাজার থাম করি তোমার সওয়াল করলে তুই কি করে সেলা ফনা করি নইলে আই গো ফনা করে দিব ওনে আর যদি হ অনেক কি কর হইলে আই হইন আই গো টিচার ওনে ওকে সো তোমারা জবাব দিবা এবার কি মাতা what do you do জবাব কি I am a student a মানে উগা স্টুডেন্ট মানে কি ফানা ফর দ্য পয়েন্ট তোমার হয় স্টুডেন্ট আই কি টিচার আই এম এ টিচার and you are students okay sayo student as student no hoiba student as student hoiba na as no hoiba student okay I am a student what do you do I am a student অনেকে যদি আর আই সওয়াল করে what do you do আই কি হইব I am a teacher I am a তোমারা কি হইবা I am a তোমারা টিচার I am a student no student good number 5 where are you from 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 অসিনা মানুষ কই দেখিলে সওয়াল করে তুই হড়িয়ার আই বর্মানের না হয় আই রাকান স্টুডেন্ট নইলে আমি মিয়ানমারের অতরতা মালয়েশিয়ার মানুষ কই আমেরিকাত গিয়ে তুই হড়িয়ার আমি মালয়েশিয়ার না হ সো ইবে তো সোয়ালিবা where are you from জবাব কিসা I am from Myanmar I am from Myanmar where are you from where are you from I am from Myanmar okay where are you from from Myanmar so im balagor muke aji koriba hoi jana koribo where are you from I am from Myanmar মানে ইয়ান হুজার গদ তুই হড়িয়ার
তোমারা জব্দ দে আমি মিয়ানমারের মানে বর্মার বুঝাই দিরিয়ান জাস্ট নাম্বার 6 how old are you how old how old are you how old are you I am 8 years old years old এবার 8 দিদা 8 বছর তোমারা বয়স যে দুধ দিবা 7 হলে 7 9 হলে 9 10 হলে 10 8 হলে 8 দিবা বুঝছো না সো সলভ করলে how old are you অনেক কেনা বাদ দিবা আমি এবারে সলভ করে দিই how old are you I am 8 years old. অন বয়স দূর হাত নাকি আসতো হাত হলে কি হবে I am 7 years old. I am 7 years old okay তোমারা দুয়া is confused নইবা how are you মানে তুই কেন আসস how are you তুই কেন আসস ইয়া গই দে how old how old are you old হলে মনে করিবা দিবা বয়স প্রচার করে দে how are you তুই কেন আসস I am fine হলে I am good যদি প্রচার করে how old are you মানে তোর বয়স দূর I am 8 years old I am 7 years old in the logo হয়ে জানা করিব I am 8 years old ভালো করে মুখে যে করিবা না এগুলো সেন লেবার কেসো number 7 what class do you study in what class do you study in what class do you study in study মানে ফন্না ফরার কি হ মানে তুই হন ক্লাসত ফরস নহলে কি হন ক্লাস ফর বুঝছেন না তুই হন ক্লাসত ফনা ফরস ফুজার কর দে তুই ক্লাস শুনাত ফরস ফুজার কর না মানুষ ফুজার তুই হন ক্লাস ফনা ফরস শোনা না সইবা what class do you study in জবাব কি দিবি I study in kindergarten মানে এক ক্লাস হল আমার ক্লাস ইবা তোমার আজ এক ক্লাস নোড়ো এক ক্লাস হল আমার ক্লাসের কি হ kindergarten এক ক্লাস হল আমার ক্লাসের কি হ kindergarten okay অসাই what class do you study in I study in kindergarten মনে তাইব number 8 what is your school name what is your school name what is your school name এর মানে কি তোর স্কুলের নাম কি my school name is refugee academy ক্লাংমেরু এই যে জায়গার নাম রেফিউজি একাডেমি যে স্কুলের নাম মানে স্কুলিয়ান ক্লাংমেরু বুঝছো না ওকে অসাই ওয়ার্ড name what is your school name my school name is refugee academy ক্লাংমেরু ওকে এবারে কি মাতা what মাতাব good number 9 so where is your school where is your school মানে তোর স্কুল হরে where মানে কি হরে না where is your school তোর স্কুল হরে মানে তোর স্কুলিয়ান হদ্দুরত হরে প্রচার করে দে my school is in Klangmeru my school is in Klangmeru okay read after me what do you do I am a student এক লাইনে কথা বলা বলিব I am a student
Where are you from? Where are you from? I am from Myanmar. I am from Myanmar. How old are you? I am 8 years old. Years old. What class do you study in? What class do you study in? I study in kindergarten. Ashad sir. What is your school name? What is your school name? What is your school name? Okay. What is your batet kya ho? Words. Mon dasa na. What is your name? Yana batet kya hoyi? What's your name? So ye tumhara what is your school name hoye ariba nole what's your school name? What's your school name? My school name is Refugee Academy Klang Meru. Where is your school? Where is your school? My school is in Klang Meru. Who can read all? Okay, Hassan, come. Come. Let's see whether Hassan can read or not. Read from the beginning. What do you do? Hmm. Student. I am a Student. 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 Where are you from? Hmm. I am am from Myanmar. 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 How old are you? How? How old are you? Hmm. I am 8 years old. Very good. Next. Next. What class do you Study in study in? I study in kindergarten. Kindergarten মানে KG. Baita. What's your school name? My school name is Refugee Academy Colombo. Where is your school? My School. School. School not school. school is in Colombo. এটা দিলে ব্যাকরণ তো পরিচালনা করে সুন্দর করি পারিবা total हुआ दिया number 9. Okay, thank you. What do you sit? So now total 9. Number 1, how are you? What's your name? Argo ki di? Argo, where do you live? What do you do? Where are you from? How old are you? What class do you study in? What class do you study in? What is your school name? Where is your school? Total हुआ है? Total how many? 9 question and answers. So in bala guru mukhya je gara horibo bujjo? Liketa horibo, mukhya je gara horibo, damal dala horibo, ebar sundor sundor guli likha horibo. Bujjo? Your handwriting should be nice. Okay. Likhi fela ebar aste aste likhi felo. Now you can write.